فاصطبر بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون والله المستعان على ما تصفون الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله وكفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنفو أني أنبو نيني ألو تالا كدونم بلبلي
dunan belebele min ni Allahu Taala y'a kɛ ɲɛsigi ye a ka jɔnsenman kelen kelenna bɛɛ la ka fɔ ni a y'a kɛ lonan ye lona min bɛna ka na ne ni aw mafilɛ an ɲadaw la an n'an ka julumu belebelew k'a fɔ an ye ko Allahu Taala ko ya baghiyal khayri aqbil julumuntɔw ko Allahu Taala ko aw ma ya baghiyal khayri aqbil aw minnu ye julumuntɔw ye k'a damina ne yɛrɛ ma Allahu Taala kɛni bɛ ka kɛnɛ belebele dɔ la ka ne ni aw ye kɛnɛ ye mun ye gbɛkɛnɛ belebele do ko jɔn bɛ ye n'a yɛrɛ sɔrɔ gbɛkɛnɛ nin kan mɔgɔ minnu bɛ hɛrɛ kɔ hɛrɛ lɔgɔ bɛ mɔgɔ minnu la Allahu Taala ye nin gbɛkɛnɛ kɛ kɛrɛkɛrɛ gbɛkɛnɛ k'a bila ne ni e ye e min nata bɛ hɛrɛ baaraw la aqbil bismillah tafaddal wa ya baghiya sharri aqsir e min fana ka nata ye juguma ye k'i y'a dabila donc alhamdulillahi rabbil alamin an tɛ se dola nin kalo seniman ba la ne ni e an y'an yɛrɛkun kɔntɛ bɔ k'an yɛrɛkun ma ɲininka Allahu Taala a ye adamaden dan a banna fana ka julumu dan ni y'an mafilɛ k'an ka kɛwalew mafilɛ a caman na an ka alako ka bon mais ala sɔsɔw fana bɛ ne ni aw doni na o kosɔn bi alhamdulillahi rabbil alamin an y'an nata komi an ye julumuntɔ ye baara min b'a to Allahu Taala bɛ yafa an ma an n'an ka julumu baaraw an m'a kɛla su ani tile hali waati ni ɲɔgɔnna la min kan ka kɛ Allahu Taala ka hinɛ ye hinɛ min ka bon jɔn bɛ yɛrɛkun tɔɲɔ lase a yɛrɛ ma a ye tɔɲɔli kɛ k'a ɲɛsin masa min ma masaw fana bɛ mun fɔ ka bɛn tɔɲɔlikɛlaw ma ni Allahu Taala sɔnna an faw ni an baw aw y'aw ka laminitɔlo ɲuman di an ma ja espoir bɛ ne ni aw bolo bi alhamdulillah nin ye Allahu Taala kumakan senimanba ye hadisi kudusi kɔnɔ Anasi bɛ hadisi min lakali aw ye Allahu Taala kumakan mɛn ne ni aw julumuntɔw kira ko sallallahu alaihi wasallam ka bɔ Allahu Taala yɔrɔ Allahu Taala ko Anasi bɛ nin lakali radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي سبحان الله النادنني فرزما واجب لي بانا الله تعالى يا ابن آدم آدم دي أو آدم دون أي آدم من دا أوني آدم دي أكمنني أولما إنك إلى آدم دي ما دعوتني إلى آدم دي من الله تعالى ولي warajawtani ifana man nata foy ko fene Allahu Taala fay yen wele li fana ko do be o kadiye innatani mako ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali al ni julumu mika julumu kana dan warama ika ni yene Allahu Taala wele kan natani Allahu Taala kan nema nin ka deme ko Allahu Taala ko ghafartu lak me ya fa ima ala ma kana minka fenfe mi kan ka ben julumu ma ne Allahu Taala be ya fayma wala ubali ayre tenye slala atenye na foyi subhanallah hadisani fanye siga kan ko nan danani ma albi ama koro yere soro ama sigini hadisa kan ko Allahu Taala ko yabna adama de innaka ala be kan ka kuma ni neni ele adama de ma da'awtani ele mane ala wole fen foyi la warajawtani ima banka nata ne Allahu Taala fe fen foyi la ñinini bonda kono julmu yafa ye ko kuntan la si yerema yene ala wole ibana kan nata ne Allahu Taala ka julmu yafa ko do be akadiye ima lu ba soro nyami Allahu Taala ko ghafartu lak kwa be yafa ima ma kana minka fen fen boni le yoro toro ya boluma wala ubali Allahu Taala ko yere tali ala ñina foyi subhanallah laminin kelaw an fawni an baw ni Allahu Taala kuma kanyi de yabna adama don law balagat dhunubaka ana as-sama Allahu Taala ko adama don tuma do julmu me se bonyana ka adam na ne yerema e julmu me se kela ka sangolo datugu sangolo fambela jani ka adam na kabanogo la sanji be bo kabanogo munu koro e julmu ye do nunu kelengele nambe wola ka be datugu
sangolo yoro bela ka foni datugu julumuna Allah ta'ala ko summa astaghfartani ibana ka julumu yafa nyini ne Allah ta'ala fe ghafartu lak ne alabe yafa ima ma ko yerete yabna adama de innaka law ataytani bi qirabi al-ardi khataya dugukolo na amma ke fun bela ka foni i julumu nye ke ka dugukolo fa summa laqitani ibana kasigine alama kane Allah ta'ala benyoya la tushrik bi shay'a julumu mika meka julumu ni na flanga fuya tala la ataytuka bi qarabiha maghfira i julumu kana dan chaya ma ay ke ka dugukolo bela ka foni lamini ningi julumu mafle ni ki yer lasgine Allah ta'ala ma julumu kana dan chaya ma dugukolo na fa julumu ne Allah ta'ala fana me ayele ma julumu ya fala utekene Allah ta'ala ni foye subhanallah Allah ta'ala kuma nada ni hadisa kakanka export badine ni ema ne be exporta ni hadisa la ko sebe kada kan dan fen foye da faninte Allah ta'ala ko nanya woli kanata ka woli liko ali Allah ta'ala be ya famma utte ali Allah ta'ala ni foye la ubali akai ya faninte na foye bola kan mansayala habe ya fa amma kadaka anyanyira kuntonyo ambana kan yira lasi an fawni ambaw minu sigini me o yi joko nyumana minu yere lani me o yi wuli ki sigi hadisa gbere foto ambolo sise ne dani mala au chama suyo folle te kani hadisa me ni hadisa karamo mi me kanga kala abila sawa hadisa ni fana foto mo mi nyene tolo minu do to ala bebe sawa hadisa min kalanto ambolo sisen ka tugu hadisa folola au yow kan la min tolo nymadia Allah ta'ala beneni au kuma nyoyala wallahi billahi tallahi lum folo minanne ni hadisa kala nyaye ka foko mansani ka hina ka boko juguya aka hina yere adamaden te sa fola ka gasi Allah ta'ala hina mansali amedo ni hadisa la ni Allah ta'ala sona hadisa belebele ma nafaka bo miye julmu ya fay anye an kam menin tolo di Allah ta'ala ma wa an abi hurairah radhiyallahu anhu Abu Hurairah bin lakali kabo ala kera yoro ani nabi sallallahu alaihi wasallam fima yahki an rabbi ala kera be kuma kamin lakali kabo ala ta'ala yoro ni hadisa kudusiye Abu Hurairah ya me ala kera ya fo me ala kera to meni hadisa fo domi akole ko ala ta'ala yenin fo abi fo ma ko hadisi kudusi kera be min lakali kabo ala ta'ala ka la nyinina ala ta'ala ko subhanallah qala أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي فقال الله تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال أي رب فاغفر لي قد يقول الله سبحانه وتعالى قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء متفق عليه سبحان الله يا سلام كراكو نمن كسباي كو ألو تعالى ko aznaba abdun zanban kwale Allah ta'ala ka jondo ye julumun ko do ke aye julumun ko kemin ke akoko allahumma ighfir li dhanbi akoko ala ya fan julumuma Allah ta'ala ko aznaba abdi zanban ne Allah ta'ala ka jonye julumun ko ke fa alima julumun ko kenin ko abolo akalon anna lahu rabban ko tigi do babolo yaghfiru dhanba ko nin tigi be yafa julumuma wa ya'khudhu bizamb anabe adama dum na julumu kenuma thumma uqafa aada fa aznaba asigina tuni ka julumun ke ko subhanallah abana julumun ko kala kodi
ay rabbi enti ala faghfir li dhanbi ya famako nsegina julumu kelenika faqala tabaraka ta'ala alaw ta'ala ba fatuni aznaba abdi ne alaw ta'ala ka jon segila julumu kanko aye julumu ko ke abana ya lon ka foko tigi babolo mi alaw ta'ala bana tuguni ko ka jon segina ka julumu kanko aye ni namada ni hadisa semane abe sigi aka julumu ka ba fo tuguni ala ne yere kuntonyo la sen yerema ala ba fo ko ne ala taala ka jonka yere kuntonyo la sa yerema aya lon ka fo ko tigi babolo mi ala yemi me ya fa julumu ma ala taala ko hadisa labana qad ghafartu li abdi ya falanka joma falyamal ma sha'a ayuko ke ko min ka dia subhanallah hadisa ni la nyinyi muye anya hadisa ni lame ko sebe mogole nana kana yere kuntunyo la sa yere ma aye julumu kodo ke aklala wala akuko enti ala ya famma ala taala ba foko ne ala taala ka jon aye julumu ko ke abana aya lon ka foko man sababu man sami be ya fa julumu ma aklala wala ne ya jondo ye julumu ko ke abe komi atigila moko be kanga segi aka ala ko tabarama ya salam Allah subhanahu wa ta'ala il est miséricordieux. C'est le miséricordieux. C'est Allah qui nous a créés. Il sait que l'être humain est faible. Allah nous connaît tellement. Aba fo anyeni dabla ama dabla ama nyira yala ayeni toy ama nyira yala mais mun kadi Allah ta'ala tumana ni adamaden talo na okoro yedi na ye fotiye na fotila na ye ala sosoke abe sigi Allah ta'ala materia boloma na ya yere yeni ala sobunda kono abe klatuni ka sigi Allah ta'ala ma hadisani la nyini ye munye jondo be ulu kadi Allah ta'ala minu be Allah la obe kanga foti tumano abom no rere ma me uteba kalama no ye foti doro be sigi Allah ta'ala ma ika foti ni ka yere la sigi kelengele nambe ala keni me ki jabi Dieu pardonne-moi, Dieu pardonne-moi. Et encore, il répète encore les mêmes erreurs. Il répète encore, oh mon Dieu, pardonne-moi, oh mon Dieu, pardonne-moi. Et Allah te dira, mon serviteur vient de commettre des péchés. Et mon serviteur, là, sait très bien qu'il a un Seigneur qui s'appelle Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce dernier implore le pardon de son Seigneur subhanallah. Combien de fois? 3 ou 4 fois. Il répète. Après avoir commis chaque erreur, il va dire, oh mon Dieu, pardonne-moi. Et Allah t'écoute, Allah t'entend. Allah biye la Allah ta'ala kenime ki lame. Hadisa labana Allah ta'ala kokome ya faima. Mais ya faima, inni kani ala kutabaro. Qu'est-ce que cela signifie? Parce que ni hadisa yoro le benyara mina mo. Parce que Allah bana Allah ta'ala kokon ya falaka bilumum bema. Anyo lodoni. Lonin kelaw bena nakana muhaddisuna hadisa domba bena kana yoro fasir anye hadisa laban na Allah ta'ala kodi qad ghafartu li 'abdi falyaf'al ma sha'a kun ya falanga joma ko e ko ke ko min hadia alhamdulillah me jolo yoro ila sise kani hadisa yoro fasare hadisa mindo hadisa sabatinindo lonin kelaw ko hadisa lomba ko koni hadisa be appliquer mo jomnu kan adamadum foy dafaninte neni me kuma nani awye ka adam na nerema do wati do lani adamadum fotila katalung ala soso barala abe sinka yere ayre resezi vraiment je dois demander pardon à Allah abe sinka Allah taala dali ya fala tumado shaytana biliyala kan wala ma shaytana selala donc comme mo be teriya ko yere la sigi Allah ta'ala ma wati minani foti do yo soro ama fokieto foti kono de otede wala maka dabo kama otede julum ko do be si soro la vraiment yere se ko make mais ayi soro min ka dori ki yere la sigi Allah ta'ala ma ima tan yere toy itato inya ye fendo yere la sigi Allah ta'ala ma ibolo ye ko do ke yere la sigi Allah ta'ala ma ko madama ni joma yere la sigi ni jola Allah ta'ala ma ala b'a fɔ jonsugo olu le ma ko a yafalo ma o ka ko kɛwali bɛɛ la ka fɔ nin na subhanallah un hadith peut-être c'est ta première fois d'entendre cet hadith là
mais c'est un hadith authentique. Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricorde. C'est le miséricordieux. Il te pardonne. Et ka foti beko fait ni sina kana Allah ta'ala, mais il te pardonne. Bientôt c'est le mois de Ramadan, le mois béni. Le mois de Ramadan passé, jusqu'à aujourd'hui, tout ce que nous avons fait, Amabe Kalama, Ani Alabatu, Ani Ansekouke, Ani Susilouke, Ani Wadibulu Lame, Ani Wadibuluke, Ambola Badma Foyoro, Ani Banabakato Foluke, Ani Sangabunauke, Ani Nubeke, Nube Baranmai, mais au Bekono, Allah Soso Fanamandonna. Donc Allah Ta'ala, mais c'est Gini Hadisama, pour une dernière fois, parce que c'est un hadith qui est tellement fort. Abu Huraira beni hadisa lakali kabo ala kera yoro ala kera ko Allah Ta'ala ko aznaba abdun zanba ko nga jondo ye Allah soso ko do julumu ko do ke fa qala aku Allahumma anti ala ighfirli ala ya famma ighfirli dhanbi ala ya fam julumuma fa qala Allah tabaraka ta'ala Allah Ta'ala ba fo aznaba abdi dhanba ne Allah Ta'ala ka jonye julumu ko do ke فعلم أي أكالو أن له ربا يغفر ذنب قد تجيب بابلو تجيب ميا فجلموما ويأخذ بالذنب نتيجي كلن بأدم دون جنغتك بجلموما ثم عاد فأذنب نكما كان فونينكو أبولوكو على يا فاما السجينة تغني أيا يرين جلموكو بندكونو فقال أباناكو أي أنتي أي ربي أنتي ألا اغفر لي ذنبي يا فنجلموما فقال تبارك تعالى ألو تعالى أذنب عبدي ذنبا ألو تعالى كجوني يركنت على سائر ماكو فعلم أن له رب أكالون كافوكو تيجي بابلو أقواتي ألو تعالى يا فاما ألما ألا يا فنان بما ألما أنكلا يركن لا سيلا نمو يكتا ألو تعالى ألما نني أو سنينا تريا بلوما Allah Ta'ala ni here bilibili bunda ulaka anyi neni ekana son anyi sa kasoro amanye resenya ka banjulumuna kadaka Allah Ta'ala ka tubi bunda la kanime ambela ka funye ka fanyel ko madi ambela ka funma Allah Ta'ala bulu ala mukela alhamdulillah rabbil alamin amena do hadisa sabanala espoir bilibili lebe sunna ambulo anya nyere cedanya ka banjulumuna espoir sabana yemunye قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كراكو نيمان كيسيباي ما فنغو تشوكربادو كوده اوبيانغا كرامو كوده اوبيانغا شيخو كوده على كراكو صلى الله عليه وسلم حديثان لكل نبي مسلمون الحمد لله امبانا حديث فلانا من لكل لاسسن متفق عليه دنيا حديث كرامو بيبن ماكا اوتنتيسي مفسيكا فويتالا ام سبانا ماكا فوني والذي نفسي بيدي ne Muhammadu nibe masami mbolo law lam tuznibu ni autuma julumu koke au adamadon konne ni konan tuma julumu koke dugukolo koka la zahaba Allahu bikum ala tume ambebo dugukolo koka wajaa bi qaumin yuznibun atumena ni adamaden barawye minu be julumu koke la ya salam subhanallah subhanallah koni neni etuma julumu koke ala tuma mbebo dugukolo koka abena ni danfen barawye minu tun kato julumu kela subhanallah ya salam ala ile miséricorde mbalma chani mbalma muso koni tuma julumu ke ni adamadon tuma julumu ke ko Allah Ta'ala tume an bebo dugukolo koka abena ni danfen barawye minu tun kato julumu kela anya hadisa ni lame ka banka alaban lamende amaka ko bi Allah Ta'ala ka andan julumu kelile kamade mais anye danfen ye julumu mese yelanka kewalula kona nutu seninyana 100% ka bo julumuma ala tume an bo dugukolo ko kankana ni danfen barawye minu be Allah Ta'ala kota subhanallah anye ni hadisa labana me fayastaghfiruna Allah Ta'ala
ni ala tun ye anw remplacer ka anw falen danfɛn bɛrɛw la minnu tun kɛtɔ julumu ko kɛla fayastaghfiruna allaha o ka julumu kɔfɛ o tun bɛna yafa tara ala fɛ ka julumu yafa ɲini ala fɛ fayaghfiru lahum ko ala tun bɛ yafa o ma subhanallah rawahu muslim ni lakalini bɛ muslimu ka hadisa gafe kɔnɔ kira kumakan ye sallallahu alaihi wasallam ya salam ya salam ya salam ko ni anw tun ma kɛ julumukɛla ye an tun bɛ bɔ dugukolo nin kɔ kan a bɛ na ni danfɛn wɛrɛw ye olu bɛ ala kota kɛ o bɛ yɛrɛ lase ala ma ala bɛ yafa o ma an bɛ lɔdɔɔni ni hadisa ye hadisa lamɛnni tɛ mɛ nafa jumɛn bɛ hadisa la hadisa nin yɛrɛ fɔla ka bɛn kun jumɛn na fo ne ni e y'o de dɔn Alahu Taala bɛ fɛ ka mun yira ne ni aw la ni hadisa la a bɛ fɛ k'a ka fɔniseriya yira anw na k'a yira k'a fɔ k'a ye fɔnisere ye hinɛ b'ale bolo yafa b'ale bolo ni hinɛ b'ale bolo yafa b'ale bolo ni aw ma Alahu Taala ka hinɛ ɲini k'a ka yafa ɲini Alahu Taala ka hinɛ n'a ka yafa nafa jumɛn b'a la ale Alahu Taala wasani m'a ka masaya la a wasani m'a ka fɔniseriya la a wasani m'a ka kelenya la a wasani m'a ka kɔrɔta la a wasani m'a ka ko bɛɛ la ka fɔ na hinɛ fana o b'a bolo yafa o b'a bolo yafa bɛ kɛ jɔnw de ye o de ye aw ye jɔnw de julumu bɛ yafa o de ye aw ye ko ni anw tun ma kɛ julumukɛla ye dugukolo kɔ kan ko ala tun bɛ anw cɛ ka bɔ yen ka mɔgɔ wɛrɛw lana minnu tun kɛtɔ julumukɛla n'o ko yɛrɛ lasigi ala ma ala bɛ yafa o ma a bɛ fɛ ka min yira anw na k'a ka fɔniseriya degere a n'a ka hinɛ n'a ka julumu yafa fanga belebele yira ne ni aw la ya salam ala wallahi Alahu Taala ka ɲi wallahi Alahu Taala ye masa ɲumanba ye wallahi Alahu Taala ye fɔnisere masaba ye o kosɔn kabakoko dɔ kɛtɔ mɛlɛkaw kabakuyala kiyamalon mɔgɔ minnu tatɔ k'o lafili jahanama la mɛlɛkaw bɛ kabakoya ka kabakoya ka kabakoya ka kabakoya wajibilikɛla mana aw ma wa ciden mana aw ma wa lalilikɛla tun tɛ aw la wa ka ninnu ɲɔgɔnnaw kofɔ aw ye aw bɛ se aw yɛrɛ la segila cogo min Alahu Taala ma aw ka kɛwale kuntanw bɛɛ kɔfɛ mɔgɔ ma espoir di aw ma wa mɔgɔ ma aw encouragé wa k'aw y'aw yɛrɛ lasigi Alahu Taala ma wa masa Alahu Taala ka hinɛ ka bon julumu man ɲi a b'i lase jahanama kɔnɔ ma a bɛ komi Alahu Taala bɛ kan k'a f'i ye foti bɛ se kɛla i bolo i bɛ se ala kota kɛla mɛ teriya ye na Alahu Taala ma ye julumu yafa ɲini ala fɛ tubi nin fana kɛko ɲuman na o ka di Alahu Taala ye an bɛ segin ni hadisa kan kɔ ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi biyadi men kali Alahu Taala la ne ni Muhammadu ni bɛ masa min bolo je jure par le Seigneur qui détient mon âme en main law lam tuznibu ko n'a tun ma kɛ k'a fɔ ko aw ma julumu kɛ ne ni e ko ni julumu tun tɛ anw ka doni na la dhahaba Allahu bikum ko ala tun bɛ aw cɛ ka bɔ yen ka taa ni aw ye wa jaa bi qawmin a tun bɛ mɔgɔ la na aw nɔ la yuznibun mɔgɔ minnu tun bɛ na ala kotaw kɛ julumu tun bɛ se yɛlɛ mɔgɔ minnu ka baaraw la fayastaghfiruna Allah ta'ala nunu tun bɛ na o yɛrɛ lasegi ala ma ka julumu yafa ɲini Alahu Taala fɛ fayaghfiru lahum Alahu Taala tun bɛ yafa u ma ni kumakan fɔni kɔ est ce que ne ni e ka kan ka an yɛrɛ ye jahanama kɔnɔ wallahi la 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 masa Alahu Taala y'a ka hinɛ belebele bonda yirira ka ne ni aw la hinɛ min fanga ka bon bonda min Alahu Taala ye a da belebele dayɛlɛ ko nin bonda tɛ datugu tant que ni i ni ma se i kan filefile la tubi bonda la kani bɛ ne ni aw ye teriya k'an yɛrɛ lasigi Alahu Taala ma an ye teriya ka an yɛrɛ di Alahu Taala ma di ko ɲuman na nin kalo belebele min daminatɔ nin yɛrɛ fana ye nɛɛma kalo belebele ka bɔ Alahu Taala ka kalow la kumakan dɔ fɔla mɛlɛkaw kɛtɔ weleli kɛla arbitritow ye ka sifle ta k'a bila o da mɛ mɛlɛkaw ka weleli fanga ka bɔ jani sunkaro ye damina ya bagiyal khair mɛlɛkaw ka appel le ten aw minnu natani bɛ hɛrɛ kɔ aw minnu natani bɛ arijinɛ kɔ aqbil aw y'aw kun nabɔ aw ye na joona sunkaro daminana wa ya bagiya shar
aw munu be juguman ko aw munu natani be juguman na aqsir ko anya jija anya juguman dabla ama fo ko anya kede ko anya dabla abe ko min nunu kanime ka lon ka fo ko na fami men kalula ikana da ala sosoma abe ko mo bi dalla le ku yake ala taala koso yi ala soso yi ka toy o ma fo ki kana kede minu ben herako alu ye hereke minu te herako ka wiya dabla suna be fu nyina ko bara jugu ke mais o ere tilla su bara jugu ke la ka da kan kan kalu na falo o ko son ci dem bele bele ko sallallahu alaihi wasallam ko ragima anfu rajulin ko adama den kala yere kun tonyonanye momin nana kana anyada ka agburu bogola ka anyada ta ka shi bogola lonin kala ko kuma koro ye ko mo ye gbalo la sa yere ma mo ye kunangoya la sa yere ma dakhala alayhi ramadan sungalo dola mo min nyene thumma salakha o ko fe sungalo bana walam yughfar katigi julmuma yafa o ti kala kunango bayde nin kalo kateli nyami abe na chogomi abe ba chogolela ami Allah taala dali ni fana ye julumu yafa kalo belebele neni aw anyi meshudo neni aw dilomu bola kamere don ka portfona neni aw jeneyaw ba andonula neni aw korofoli be andonula neni aw ankeni me kan yon lache neni aw ankeni me kan yon hasidiya neni aw ankeni me ka yon la boyanya fambe fe no ko kalo belebele min dam nana anya nyere lasigi ala ma ko am bilmu bebe yafa Allah taala dali ka afam yel kun madi ambela ka funma Allah taala bulu ala mo kala alhamdulillah rabbil alamin afawu ani ambaw ninye Allah taala kuma kan belebele ye alqur'ana kono anya kuma kan lameni la tangali lameni أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم محمد أفي من تومي أفو ننو جلم طبي مغمنو يركم تنو لا سو يرما قل يا عبادي الذين afone Allah taala ka jonye jonnu asrafu nunu ye tieni lase ala anfusihim onikuma uyo yere kun tonyoni ala soso barawe o kenime ka sigino o tlo ye wajibili kawme bo yere manni yala eske ala be yafa nema wa ne ye komin ke julumuni fanga kabo akabo adegere kabo ni hakili jigila la sangani wati be men yere manni nga eske Allah taala be se yafa lamma wa julumu belebele ubeyde kabaira julumu kana dambo nyama Allah taala ko qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah ala ko mi fo awye ni wajibilu be kawbe kashi aw dusukumbe aw toro aw munu tala morisowla aw munu tala dabaruke aw munu yawire yeni barakun tawna Allah taala ko aw bema la taqnatu ko aw kana jigila misenya aw kana jigitige aw kana farufa aw kana décourager ka fo ko atebe ala ko kayo bo aka programuna he ne tatoto jangatale makiyama ala ko kiyo kuma kan ye ka toy ha ne tatina bena iti ala le kuma dan fe ma fiye de ala min ko kiye tonoli ke kanale alama Allah taala ko kiye o kuma boy kuna قل يا عبادي الذين أسرفوا ربكنا نيكا مكو الإسراف تشيني مدو يركن تنيونا أكبايرا جلومو مسنو جلومو بلا كفوني sans exception al nibo lonikala ko nibo bebe do abonda kono tien na nyona be ala kame belema la taqnatu min rahmatillah ikana désespéré Allah taala ka miséricorde la
i kana i fari faga i kana fo kono ka tena benako ala ko ki kono fo de subhanallah est-ce que masabe min masa min kam masaya dafani me ka ala tabo abi don ibe ala ko take ibe ala soso yeni ko chaman ki ka passer la ni hakili jingla la ibe toro ibe slan i yere ka journée bebe boyayda ala ko ki kini ka journée boyayda ikini yere bari sunoma allame aketo min foliye ako la taqnatu min rahmatillah ko an kana aw kana jigitige Allah ta'ala ka nema la inna Allah tiyana Allah ta'ala yaghfiru dhunuba jami'a qabe julumun bayafa innahu umma sa Allah ta'ala dincho huwa al-ghafuru julumu yafa ba masalu rahimu hina belebele masalu ya salam Amfauni ambo dina mame min kadikat me on kadina ka. Ceux qui sont désespérés, ceux qui sont remplis de péchés, ceux qui sont perdus dans leurs propres péchés, ceux qui n'ont plus d'espoir, Allah vous invite. Ya ibadi alladhina asrafu. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. La taqnatu. Ne désespérez pas. Car la miséricorde de Allah subhanahu wa ta'ala est immense. Aka hinani, akabo. Allah ka hina kabo katme anka julumunka. Allah ka hina kabo katme anka ala kutabarauka. Abikomi Allah ta'ala be kanki wele ka fiye ye Allah soso. Ye Allah soso laye. Kida une senyana kabo Allah soso ma. An faname an seko fitini neke note an baye adamande. L'être humain est faible. Allah Ta'ala ko kaukana udihu la misenya. Je sais que ce sujet-là c'est tellement important pour tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement découragés, désespérés, désorientés, démotivés. Ils veulent même jeter même l'éponge. Ils veulent même laisser la religion. Parce qu'ils se disent qu'avec tout ce qu'ils ont commis comme péché, est-ce qu'ils ont une porte de sortie? Est-ce que Allah pourra les pardonner? Donc vraiment, ils sont tellement dépassés. Mais Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala t'invite. Il t'appelle avec sa miséricorde. Il t'appelle, il t'invite. Il dit, oh mon serviteur, oh monsieur, c'est vrai, tu as fait du mal. Tu t'es fait du tort. Tu t'es tellement sali de péché. Et tu es rempli même de péché. Allah subhanahu wa ta'ala te parle avec sa miséricorde. Il dit, ne soyez pas, ne te décourage pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il a une miséricorde qui peut te pardonner. Mais Allah ta'ala dali, ka anyere kella sigillaw ye Allah ta'ala materia boluma ala mokela. Allah ko kabe ya fajulumun bela ka fonima subhanallah. An fawni ambaw. Anye Allah ta'ala kuma kan lame Qur'ana aya gbere kono. Dans le Saint Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون فانا اسوار بلا بريده والذين اذا فعلوا فاحشه et ceux même qui commettent même la fornication, l'adultère, no ye jeneyake no ye alako tabarawke aw zalamu anfusahum wala manuyo oyere kuntonyo ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم نونو سينكا الله تعالى كوفو اوكا تشيني كوفي اوكا جنياو كوفي اوكا يره كنتونيو كوفي اوبو حكيل لدي الله تعالى اوبي الله تعالى كوفو اوبي جلمو يافا ني انا فاستغفروا لذنوبهم
وبي جلمو يافني على فكابو جلموما ومن يغفر الذنوب إلا الله الله تعالى يركو كو جون بسكا جلمو يافنالي الله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا نونتمي على كتبارا منك ويا دبلا وما دومي أكا وما تو أكا ولم يصروا على ما فعلوا وي على كتبارا منك مية جنيان يركنتنوي ويو يرلاسي الله تعالى ما على كوكونا لتي دومسيكا جلمو يافا كنونو يبارا نيكا توي وما تو نباركا وهم يعلمون الله تعالى أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم الله تعالى كنونو كسرا أولئك مؤمنو يجنياوك ويو يركون تنو وسينا كنا علما ويو تجنيا كبون مبارلا الله تعالى كنونو مو سرا ممي الله تعالى بلوكا دوما wole ye julumu ya faye ka bo Allah Ta'ala yoroka doma subhanallah ami Allah Ta'ala dali ka Allah ya fa amma Allah Ta'ala bulu ala mukela am fawni ambaw anyo kuma kan hina kan doni Qur'anan kono Allah Ta'ala ko wa rahmati wasi'at kull shay wa rahmati wasi'at kull shay'in kwale Allah Ta'ala ka miséricorde ale Allah Ta'ala ka hina wole lawa sanime fembeka fem foite min ka boni Allah Ta'ala ka hina julumun kana nan bonyama Allah ka hina ka bonai Allah ko takara nan bonyama Allah Ta'ala ka hina ka bonai ale Allah Ta'ala ka hina lawa sanime fembeka fente min lawa sanime ka Allah Ta'ala ka hina bo Allah Ta'ala bana kodi fasa aktubuha lil ladina yattaquna wa ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون ما الله تعالى كان هنا من كفلا نكال الله وسني من فمبكا هنا نكتو ديلا جوما بنفسني هنا لا أني الله تعالى كما كان من جوم نكتو بنفسي لا الله تعالى كان هنا لا masa min ko kwale Allah Ta'ala ka hina la wasani me abe fe ka fonne ni eye ko muna neni ete natani hina dula muna neni ete anyere nafani hina dula muna neni ete Allah Ta'ala wole ni hina dula hina min keni me ka fenzen yorobe fonyo ye Allah Ta'ala ka hina ye ame kan ga fonyo mi sama kene ye Allah Ta'ala ka nema ye ame kan ga nema mi sama anyere be kan ga balo munu dumuni be Allah Ta'ala ka nema ye nema min la wasani me dulumu yafa o ye Allah Ta'ala ka nema ye akoko wa rahmati ne Allah Ta'ala ka hina ne Allah Ta'ala ka yafa ne Allah Ta'ala ka funisiriya ne Allah Ta'ala ka soni ne Allah Ta'ala ka ne hero wasi'at kulla shay'in ak wasala fem bela ka funinka akori akaboni fem beye fente se comparer lama fente se gbere lama Allah Ta'ala le kenime kan ko fonni eyi abana kodi fasa aktubuha meni nema kenime kas kinya siriye ka di joma abena laburu jonkan jon mena beneficiala a sabata jonye lilladhina mughye yattaquna mughmunu bisla Allah Ta'ala nye mughmunu bisla Allah Ta'ala nye subhanallah utadawma wa yutuna zaka obeban fanaka o yara kun seniya ko kasorofo seniya ko kan folo seniya والذين هم بآياتنا يؤمنون ويرفنا لمن ينمي الله تعالى كتوما سروما أكا قرنا آيوما أكا دوما ni aya beneni awlashu anyi nata Allah Ta'ala ka hinala anyi sabari ni aya siniman lameni ko ambulo anya ke Allah Ta'ala koso muri munu ni ankenime ko wole anye muri suguta dabla Allah Ta'ala ko kwale duka hina kabo jom ebe se di hina tola chugo di kiti yere karfa adamaden do la mi julumumtoy ebe se ni hina tola chugo di kiti yere di adamaden do ma minute sulon kabo tele la ayere madon ayere be sadomi ala yeni nema belebele ko foneni abe komi akeni me ka fiye kuye sabari ye ale Allah Ta'ala wole fa iza sa'alta fas'alillah ni manya woleli ko ye Allah Ta'ala wole wa iza sta'anta fasta'in billah ni manya deme nyinin ko ye deme nyinin ke Allah Ta'ala fay
kadaka ale ala le kan neman lawasani me akaboni fembela ka foni dunkolo ko ka ami Allah ta'ala dali kanin famiyal kun madi ambela ka foni ma Allah ta'ala bolo alamu kala alhamdulillahi rabbil alamin an fawo ani an bawo an yi Allah ta'ala ka da hina kofo amina an yɛrɛ ye kumakan minnu fanga ka bon Allah ta'ala ko wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada wali Allah ta'ala an kenime kan masamin bato laghaffarun liman taba ko tuya na iya fali belebele mansa le jonye jomunu sigina Allah ta'ala ma jomunu ye kojugu ke kabanka o yɛrɛ lasigi Allah ta'ala ma ale ala ye ya fala ye nunu joma wa amana ubana kalimaniya wa amila salihan ubana fana ka baara ɲumanw tugu o ka tubi kɔfɛla la thumma ihtada ubana fana o yɛrɛ kun kisi ko yɛrɛ kun kada ni Allah ta'ala ka mademe ame Allah ta'ala dali kanin famiyal ko madi ambela ka fodma Allah ta'ala bolo alamo kala alhamdulillahi rabbil alamin an fawu ani ambaw ni yɛrɛ kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kɔfɛ yala est ce que duwawu bɛ yen wa duwawu minnu bɛ se an ma dɛmɛ na julumu yafa la julumu yafa ɲini na Allah ta'ala fɛ ka d'a kan an y'a fɔ sisan ko Allah ta'ala kɛni bɛ ka ne ni aw wele julumu yafa la ko an ye teriya ka yafa ɲini Allah ta'ala fɛ masa min ye yafali kofɔ k'ale ye yafa mansa ye an y'an yɛrɛ lasigi ale Allah ta'ala ma alhamdulillahi rabbil alamin duwawu minnu ka kan ka kalan ni aw bolo an bɛna duwawu ninnu caman fɔ an bɛ Allah ta'ala dali ka ala yafa an julumu ma ala m'o kɛ alhamdulillahi rabbil alamin julumu duwawu minnu ka jugu julumu ma a b'a ko komi ni eau de javel kɛ microbe kan n'i bɛ fɛ k'i ka bon nettoyer n'i ye eau de javel bɔn i ka karo walama i ka laso kan walama i ka tapi kan a b'a seniya cogo min duwawu bɛ duwawu la a bɛ komi n'i ye hasidi ta acide k'a k'i julumu kan a b'a bɛɛ ɲimi k'a bɔ yen a bɛ julumu bɛɛ yafa o ye duwawu seniman ye ala kɛra ye duwawu minnu kofɔ an ye a duwawu a caman na an ka video tɛmɛnenw la an y'a caman fɔ mais an bɛna segin a dɔw kan sisan inshallah allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهلك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت على كريين دي أكس صحابة سنمو تشامما أيرين دي أبو بكر سيدكي يرفنما جلمون كان ورما جلمون كان تشايما ni ye nin duwawu kalan surtout an bɛ nana don kalo min na min ye sunkalo ye allahumma nti ala anta rabbi ile ne Allah ta'ala tigi ye la ilaha illa anta masa foyi tɛ file Allah ta'ala khalaqtani ile Allah ta'ala le ye ne dan wa ana abduka ne yile Allah ta'ala ka jɔn ye wa ana ala ahdika wa wa'dika ala yendan kaban ka layiru ni ɲamariya minnu ɲinin fɛ ne bo n yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ ani ka layirukanw kɔnɔ ani ye fɛn minnu dansigi n ye mastata'tu ka bɛn seko damayira ma a bɛ komi kɛni bɛ k'a fɔ ala ye ala ele ye ne tigi ye ele le ka ne dan ne yile Allah ta'ala ka jɔn ye ne fana mi yile Allah ta'ala ka ɲamariyaw kɔnɔ ne bi yile Allah ta'ala ka danw ka ɲamariyaw kɔnɔ n seko damayira la أعوذ بك من شر ما صنعت ألا مي دالي يا فما مي تنغيني لي الله تعالى في كابونغا كوالو جوغوما كابونغا كوالو جوغو كلينغي نامبما أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي ألا نيني جلومو يدا ألا نيني كوالو يه ألا من بير لي الله تعالى يا فنما فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت masa foyi tɛ julumu yafa file Allah ta'ala subhanallah ya salam an bɛ Allah ta'ala dali ka an julumu yafa Allah ta'ala bolo ala m'o kɛ alhamdulillahi rabbil alamin
julumu yafa adwa usumani mbaye minye ole astaghfirullah 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 ami alaw taala dali ka ambela ka foni julumu yafa alamu kala an fawo ani ambaw bundala kala neni awye alaw taala ye akan nema na ka hina ko foni ni awye abana fana akani me kaneni ema filanga kawali kelengile nambela o be ko fe kwanyena ale alama julumbaro kenin ko fe neni etlo te se dolani na nyasima ka nyere ye julumuna kwa metwala anya nyere mabo julumuna teriya boluma min kelambolo anya nimisa ankana sigi akanko min kelambolo anya ndama kasi alaw taala ka hinana ka ndama kasi alaw taala ka hinana masaminu akaya fa kabu masaminu akaya fa kabu koni i julumu kala ka sangolo fa kuma bete mo kanwa i julumu ye ka dugukolo fa ana kono fembe ni nanale alaw taala ma ko afana me julumu ya fala na ima min fana kabo katme dugukolo ni sangolo bela ka funika ya salam masaj man kain katme alaw taala ka masaj man dafani me katme alaw taala ka emi hamini me i joroni me kuma na ni kilo ye wajibili kamme i be kasi i dusukumbe tore kono mbalma chani mbalma muso espoir ta courage ta afokoni ala sona ja alaw taala ka hina ka bodi jola neye ala kota ndani mala ka fonye julumu ko ke ntu menyere manyini ngo ya fatina kelama ja ala kuma kando be akukuna nanale alama nan siginale alama kan yere di ale alaw taala ma kabanka an yere alaw taala la anya yere senya ka boni barawla julumuni kana ndambonya ma ko alaw taala ba yafa masaj man ka foni sere ya ka boni alaw taala masaj man dafani me ka alaw taala ka masayabo masami do kwa be yafa neni aw julumuma wala ubali arabu kana ni ka me ko wala ubali wallahi abuko ni yafo meni julumu yafa yere atekenyena foye ala temna miriala wala ubali c'est comme avake wala ubali c'est comme c'est zéro chez Allah subhanahu wa ta'ala kafono munanya falanima non tumante ka yafanima ntunganga ni point blanc utale Allah ta'ala kam pensala kwa be yafa amma wala ubali ayere atekanyena foye atekanyena joro foye. Donc mes frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala, plus précisément les jeunes, la jeunesse, Allah nous a donné beaucoup d'espoir dans le Saint-Coran. Allah te connaît tellement et tout ce que tu as fait, c'est marqué, c'est écrit, c'est noir et blanc. Mais avec tout ça, Allah, il a tout est relevé avec lui là-bas. Mais Allah ne veut pas garder ses relevés avec des croix rouges. Il veut tellement pour que ton casier judiciaire soit propre. Il te dit, mais reviens vite. Donne-toi à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que tu attends? Arrête, stop. Il faut mettre fin avec cette pratique que tu es en train de faire que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Dis-toi que oui, trop c'est trop. Je me suis fait beaucoup de mal. Mais il est temps maintenant de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vrai, j'ai tellement négligé l'hijab, je me suis pas tellement intéressé. L'hijab, on nous parle de hijab, mais est-ce que le temps n'est pas arrivé maintenant de me protéger comme les autres femmes? Est-ce que le temps n'est pas encore arrivé maintenant? Je dois aller au marché demain pour aller m'acheter des hijabs, alhamdulillah. Est-ce que je ne dois pas changer mon accoutrement maintenant? Vu cette invitation divine d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que j'attends encore? Chers frères et sœurs en Allah, le jour de la résurrection, une phrase sera prononcée par Allah subhanahu wa ta'ala. Cette phrase, elle est très forte. Lorsque nous serons tous tenus debout, les êtres humains, les djinns et les anges, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il prendra la parole, il va s'adresser à ses serviteurs. Je vous ai écouté, c'est la parole de Dieu le jour de la résurrection. Je vous ai écouté. J'ai vu vos actes et j'ai entendu tous vos bruits. Aujourd'hui, personne n'a droit à la parole. Vous avez parlé, vous avez fait tout
Mais aujourd'hui, tu ne dois pas parler. Et Allah dira en même temps, celui qui voit de bonnes œuvres dans son livre, Falyahmadillah. Cette personne doit louer son Seigneur. Il doit dire Alhamdulillah. Mais celui qui voit autre chose que les bonnes œuvres, Fala yalumanna illa nafsa. Il doit blâmer, il doit se blâmer lui-même. Subhanallah. Ce jour-là, c'est un jour qui fait très peur. Kiyamalo, londo be, ni loyoro maslanme, lomi adamadun loto sinka. Jinaw bena kana adamadun lakuri. Melekaw bena kana jinaw lakuri. Jinaw be adamadun lamini, melekaw be jinaw lamini. Allah Ta'ala ma fota folo de oulete. Aba foko adamadun, je vous ai vu, je vous ai entendu. Adamadun nga awye, nga awlame. Aw kumana de. Aw yaw kewali beke. Mais bi fana ne Allah Ta'ala ka londo ye komi dunya nyanama ya tuyenga lonye. Mo site kumata. Allah yero ko fo Qur'an kono. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Dans fouille c'est ka kumata. Ah non, non, je dois parler. Allah, donne-moi la parole. O te kiyamalo. Et ne le kaka kumote. Allah Ta'ala ke to fola. Mo min ke to bara mayela akabara sebe kono. Falyahmadillah wa ala talu. Wa man wajada ghayra dhalik. Kuni mɔgɔ min ka fɛn wɛrɛ ye a ka gafe kɔnɔ min nin baara ɲuman tɛ kelen ye phrase min fɔtɔ ala bolo n mako b'o phrase de la nin passage la Allahu Ta'ala kɛtɔ a fɔ la fala yalumanna illa nafsa. Il faut pas blâmer Jean, il faut pas blâmer Paul, il faut pas blâmer X, il faut pas blâmer Y, il faut te blâmer soi-même. Ala ko i kana bon foi jaraki i yɛrɛ kun jaraki. Aw kala muna Allah Ta'ala ka to fola ala ye chance min di amadu kolo koka aye hera bonna min laka anye aye yere lasigi minu ko fo anye ele mase nunu sita la teriya boloma ki yere lasigi alama ki yere ke alaka jonyuma uchama et mi kabako kabona be. Est-ce que vous savez que les croyants, même les croyants pieux, la différence entre nous et les croyants qui est à la face de nous des croyants. Les croyants souvent, ils peuvent faire des erreurs. Les croyants, je dis bien les croyants. Mais lorsque un croyant se voit dans l'erreur, il se précipite pour se repentir. Allah Ta'ala ka jonsenmo mi mu'minu ye ala maneni aw kala luchama wati dola ni foti nanaw manu yo yere erreur kono o be teriya ko yere lasigi ka tubi Allah Ta'ala olu ba do ka fo olu ni kalimanga mais comme foti yo soro ibaye o be na Allah Ta'ala ma teriya bolo maka Allah Ta'ala bato ka Allah Ta'ala ka julumu ya fanyini mais aw tesela olela ama perefolo ango no tamambulo mu'minin ka bara ye minni gbere Allah Ta'ala la folo iyere ke Allah Ta'ala masurunya jonye ni foti nana bo ila kasoro Allah la setana yibla la Allah la baki yere sekoye subi bonna la kaneme watibe ulule Allah Ta'ala ka jonsenma wiye Allah ye jonsenma minu ko fo Qur'ana la ayo kofo Qur'ana la sura mana sura mi Allah Ta'ala yo kofo ibadur rahmanu ame Allah Ta'ala dalika famiya ko madi ambela ka fon ma alamu kala am fawu ani ambaw Allah Ta'ala ke to fala kiyamalo ni mo ye fembere ye aka gafela mini here tekelenye usikana ale Allah Ta'ala maninga bayi yere kunne ni kadaka iyere le toloni yere la fitili yere yenin bonda kono subhanallah ame Allah Ta'ala dalika famiyal ko madi ambela ka fon ma Allah Ta'ala bul alamu kala am fawni ambaw nini kuma sugu folaw neni e ka kanka mune tani kuma na ka yara ka foko Allah Ta'ala ka hina kabu ka yara ka foko Allah Ta'ala ka yafa kabu ka yara ka foko Allah Ta'ala ni ki yere dama julumu kana nan bonyama Allah Ta'ala ko ka be yafa anya kuma kan name sura sen mambani kono Allah Ta'ala ko
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الله تعالى كو أي أدم دندو كاليفيو كبارنمونا. الله تعالى كو كم رمونو تفلانك فو ألما وتنيبو foni nibo min ladala o yere fana te jeneyake Allah taala ko koni mo mi ni ala ko tabaraka ku ye julumu ko lasi yerema ika julumu keto double la le kiyamando toro yawla ifana keto yere yela mo majunu chema jahannama kono ala bana ko di illa man taba koni foni mo min tubila ka boni jeneyama anini ala sosoma wa amana aliman yala alama wa amila saliha abana ka baranyuma ke fa ulaika ulu mogo ko ka foye minu ye jene yake ka teme no ye ala soso ke ka teme fa ulaika Allah taala s'adresse même à cela ko ka foye une nouvelle, une très bonne nouvelle, yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat, yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Koka foye le fait que bono yere lasi alamaka Allah taala jadlumu ya fanjini ka bara nyuma uke ko bara nyuma min keto boloye ano ka bara jugu min ke ka teme subhanallah l'adultère la fornication le crime et ka bara jugu bara jugu ke ni ala ya falima ko bara jugu ni bebe yele manka ke bara nyuma e kable ka mizani na subhanallah. Avec ça on arrête là, wallahi on arrête là. Allah subhanahu wa ta'ala non seulement il ka péché continuer mimbe ka julumu continuer mimbe koni yer lasigi ka bara nyuma ke ka ke ala ka joseni manyi ala be baraji mandima ikabwati nyuma na kenime ka baraji minke obitaye mais julumu mun fana temena ka bi ka julumu transformer ka ke baraji ka farado kan subhanallah la ilaha illa allah malmamso ake Allah ta'ala koso meshido dabla iyere lasigi alama ika wati min ke meshido la iki ka tubi la kura ya ka nimisa kana sigi ama o julumu Allah ta'ala bo yelema ko ke baraji ko fana ta ka fare ka wati ma baraju kan heraj ma me kanimbo Allah ta'ala ko ulaik amasi o kan tuguni Allah ta'ala ko fa ulaika nunu mo munu ko foni me Allah ta'ala bulu yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Allah ta'ala ko ka be falen ke nunu ka julumu be falen ka ke nyumawye wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah ta'ala gafar liman sayhina masadu subhanallah. Mo ka julumu me se transformer la chodi ka ke baraji Allah ta'ala ko illa man taba ayetu bile bla nyefe ni autubila ka ala ko ta dabla ka ala soso dabla ka chienin dabla ka u yera sutara ka meshido dabla ka jeneyaw dabla ka umabo ala sobara bela autun kenime ka minke ka tubi min kadi ala taubatan nasuha ni ala taala dengene yala au ka tubima wa amana au fananye liman yazatuta wa amila saliha kaban fana kabba wa amila amalan saliha kaban fana kabara ke bara mi bara nyumaye koni mogo ni obana sabatila illa ikatubi kofe kaliman ya kabara nyumake fa ulaika Allah taala ko jamakuru munu ko fotoni cho olu mogo ni ki yere ya kono yubaddilu Allahu ala ko kabe faleninke abe changelike sayyi'atihim o ka chienula sayyi'atihim o ka janayawla sayyi'atihim o ka meshidola sayyi'atihim o ka meshiferola sayyi'atihim o ka dloferola sayyi'atihim o ka dlomiula sayyi'atihim o ka sumurutigawla sayyi'atihim o ka kamretigawla
hasanat ko kay ɲuman ye k'a bila o place la subhanallah. Wa kana Allah alaw taala kɛla masa min do ye ala ye ghafuran rahima julumu yafa belebele mansalo hina belebele mansalo. Silamɛw, avec ce verset coranique déjà, je pense que on doit rien ajouter. K'a fɔ ne ni ɲinɛ ko an julumutɔ ye julumu min bɛ an bila jahanama la ko n'an sela yɛlɛmana ka ala sɔsɔ dabila ka baara ɲuman kɛ julumu min m'a to an b'an yɛrɛ ye jahanama la o julumu bɛ transformer k'a kɛ baraji ye k'o fara an ka baara ɲumanw kan ka arijinɛ doli la nɔgɔya an ye. Kumakan ɲuman bɛ fɔ nin kɔfɛ alaw taala bolo ko ya salam. O kosɔn kiyamalo alaw taala b'a fɔ adamaden ne do yile lamɛn ne do yile mafilɛ adamaden ni ka baara ɲuman min ye i ka gafe kɔnɔ ye alaw taala tanu mais ni ka ko gbɛrɛ ye i ka baara sɛbɛ kɔnɔ min ni nin tɛ kelen ye i kana mɔgɔ si jaraki i kana mɔgɔ neni i kana la mɔgɔ kun i kana la shetana kun i kana la wakulo kun i kana la jina kun i y'i yɛrɛ kun dɔrɔn pe jaraki alaw taala kɛni bɛ ka nin bɛɛ fɔ ne ni e ye. Silamɛw, ko min ka jugu ni nin bɛɛ ye an faw ni an baw kiyamalon shetana kɛtɔ fɔla adamadenya lomi ko adamaden layiru fila le tun bɛ y avait deux promesses. Satan t'a promis, il y avait aussi la promesse de Dieu. Satan te dira le jour dernier que ma promesse n'était pas la bonne. C'est la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala qui était la bonne promesse. Moi, ma promesse, c'était juste pour t'égarer. Mais la promesse de Dieu, c'était le paradis. Mais tu as gâché cette promesse-là. À cause de ma promesse. Shaitana keta fala ko la yuru min talane shaitana bolo iye la yuru nyuma tunte wallahi. Alaw taala ka la yuru le tunye la yuru nyuma ni la nata nye nafolo ta ka bila i kuna ni ala soso ko ta ka i dekori n'a ye k'i la nata waati bɛɛ o le tun ka di ye mais ja alaw taala ka promesi ni ala ka layuru o le tun ye layuruba ye setana kɛtɔ le fɔli ye komi ye alaw taala ka layuru tiɲɛ ne setana ka layuru kosɔn setana kɛtɔ a fɔli ɲɛna ko layuru ɲuman tun tɛ ne ta ye dɛ mais i k'i yɛrɛ to a bolo bonda jumɛn de bɛ ni ala ma bonda yɛrɛ ne ni aw la hɛrɛ bonda kɔnɔ k'a damina bi wajibili an ye hadisa ko fɔ est ce que ne ni e ka hɛrɛ le tɛ nin kelen kelenna bɛɛ la nin bɛ fɔni kɔ alaw taala bolo ko adamaden i julumu kana da warama a ye kɛ ka sankolo fa ana asama k'i julumu ye sankolo fa a ye dugukolo fa ko n'i nana ala ma ko ala bɛ yafa i ma munna anw ma se nana alaw taala ma anw tola shaitana bolo a n'a ka layurukanw. Shaitan nous a tellement promis, Satan nous a tellement promis, quand nous nous rendons chez les féticheurs, nous nous rendons chez les charlatans, ils avaient des promesses qu'ils allaient nous rendre riches. Ils nous escroquaient à chaque fois. Envoie-nous un bœuf, 4 têtes de mouton. Diane ici, tu es un féticheur ne peut jamais te rendre riche. Et Allah Ta'ala, quel est le nafolo di nafolo tigile Allah Ta'ala. Shaitana keta fulinyene. Ne shaitana ka promesi shoot nte tunaye. Abet nye ki lamara sale. Ibana Allah Ta'ala Ta'ala. Abeto jontam abeto Allah Ta'ala taliba. Afauni ambao. Ami Allah Ta'ala dalil. Ne mimeka nga kumani awye. Ne ye julumuntoye. Aw munu kenime kan lame afana chama ye julumutoye an sida faninte anya nyere ameliore sanga ani wati bela kafuni kadaka adamade anya nyere mna Allah Ta'ala ka jonya la wati be ka nyere kolo Allah Ta'ala yi wati be ka yera Allah Ta'ala la nali Allah Ta'ala ka hina na ka nemate an site se kandala an site se ardine sorola
ka décision la kura ya sangani wati bela kafuni ame jasere malali min di kamere denye sungaro damna todo anyan chasiri ni ala nya saranya chasiri li fanga ka kan ka ke chugo min ka Allah taala bato anyan jija réseaux sociaux kana ka sababu ye suminu doto ambulo ka nga sumbara diba chamana anye programme nyuma uta kabeni sungaloma mo munu tinte kurana kalana ki jija ala ka lolonda sungalo tle kono yo kurana lame minu te wajibili lamena ijija ye ika wajibili lamen chaya sungalo la yika sungalo enrichi tlekele ya enrichi ni ala ko fawi kadaka kalo mindo kona nana ka kla mo min julbu ma se ya fala ko kala yera kuntonyo na ye mo mi ye ayera kuntonyo alama an ka sungalo kala sungalo dafani ni Allah taala sona afana sitika sungalo ni na sungalo on va toujours ni Allah taala sona wajibilu la chaya pour que an chama yese an yere balla fen fleli ma réseaux sociaux ka fen minute na fasama futoroya ni Allah taala sona la communauté al-umma depuis la Belgique envers nous organisons chaque samedi dimanche à tafsir avec tafsir organisé chaque samedi dimanche kaira slama bela in sungalo ensemble inchallah on peut avoir un ramadan 100%, un ramadan alhamdulillah plein de bonheur, un ramadan lourd sur la balance les jours de la résurrection. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.